Ano yung bibili na? Akala ko maliliit mo siguro yan. Sugbahon? Daan kami guys. Ha? 850 150. 1 كيلو 850 150? 1 كيلو 1 kilo mio kamsin. Yani 150. Okay rami oh. Pagkagmay. Mio kamsin eh. 850 850 Ya 250. 1 kilo. 1 kilo to 850 250. Ang inang yan. Ba't hindi kasi siya hindi pa bumaba animal? Ay, no, yung itong maliit masarap. Maliit lang. Ay, ay. Ate, yan eh 3. لا 800 Ah, 850. 850. يلا Ah, 80 pa. 850. كم كيلو؟ Yan lang siya. في هذا 700 700. 1 kilo. هذا فريش Adto ko may galunggong. Aling galunggong. يدور 500 وفي تلنقو 500 Galunggong daw, 500. Sa isdaan kami guys. Natakipad dyan. Siguro hindi pa na ipang sugbaya dahil. Ikot muna tayo doon. Kung pagbalik 800, pila lang na daan ang 1 kilo. Ang maliliit lang ang anunta eh. Si Bangus man to. يا انا العايش Grabe, isang alimango. Yung galunggong sana medyo malaki. Di ang maghanap ka ng galunggong na malaki. Alin ang galunggong? Di man ang galunggong. وزر اسمه شو اللي Ano namin? Ito na isugbaho. Hindi, 850. 800 تفضلوا 850. Ade, hayda kilo? 800 اي Sila? 8? اي 800? فريش جود Mapiskir. Ade, mapisir, yan eh. Yan ay mapiskir. Oh, يا عم يا tangina. عم يا مصري يا عم هيدا فريش بس mapisir, yan eh. Shuay. Kilala na ang sa wala. Kung ano, Inday, bangus na lang eh. Bangos ilang piraso lang. Bawalaw. Piknit sila eh. May mu'muay. في كلامار Ilang ka kilo? Ang bala si coach dyan. O diba? Very ganda ng Daan, hindi ko na. Hindi na pag-israyo. Sa isdaan. Sa isdaan. Din, tako na yan. Yawan ka na sumbaw. تيلابيا Tilapia. Ha? Ito? هذا كينج فيش La hayda. Ade hayda kilo. Kingfish. يس Ilang kilo ka na isda? 900. Sa bangos na lang tayo, 500. Sa bangos to lang. Meron ditong galunggong maliit man to. Ning Medyo cold na. ayan o, tingnan mo. Ha? Lutot ka pala? Ano? Ayan o, meron o. Tapos yung itches ay تيلابيا
Magkano yung adjust nila? 850. Ade, hay da kilo. 900 Ha? 900 Wala kasi mga... $900 ang kilo. Yato yamas, mayat pa to sa 800 eh. Hindi na. No, di ba? Magkikitawad ba kami? Laki nun. Andun sa kabila. Dito kami sa isdaan, guys. Iingay na ako. Ayan, maliit. Tanungin nga mo. Kilo. How much the kilo? 800 Oh, maliit. Ito na maliit. How much the 1 kilo? How many pieces? 4 piece 4 daw. 3 piece يا ابو علي طلع صوتي يا ابو علي